Halo, menjua-jua membantah kerina, ijapa pe kita ringan. Sekapak sana kekelengan Tuhan, kita ibas PJJ di tengah-tengah runggun gereja anta. Maka ope dengar si benaken PJJ anta, mari aludem kriahan ukur. Si puji Tuhan ta, rende kita ibas kitab Nedenta nomor 210 pitu ayat si pertama. Meriah kal ukur tamuji kencang di bata raja belin si mulia bebinkan min gelar nasi badia pan ia ngerajai sasi nasana maka bujur di bata man puji nai nari kenduari sepagi bantang daina kita krina sisuin sembah ia memadi. Dagena mari pujilah di bata si inget min kerina pemerena lah tetap ras megegeh peten dinta mehuli menjadi nak rajang jelma maka bujur di bata man puji nai nari kenduari sepagi bantandai na kita krina sisuin sembah ia memadin. Ope dengar si begiken kata di bata si jadi palas ibas pejejenta si pesikap ukur ta si pindo gegeman Tuhan ras kita artoto kita. Bapa kami seringan bas kerajaan surga katandu jadi gelemen kami kata wari paksa pe maka teduh hati kami kata wari pe begiken katandu soka paksana kami bas PJJ ibas warienda maka urasindu pusu perukuran kami alu kesambu si badia gelak ngasuk kami ngangkai ras ngertikan karena rencana surah-surandu ibas kegeluhan kami erpalaskan bahan PJJ kami ngerana kam Tuhan kami nggo sikap megiken ca ibas Yesus Kristus kami ertoto amin. Mari si buka pustaka si badianta ibas Roma Bindusada ayat 8 sekari ayat na 10:2 mari si pesikap si jadi palas bahan PJJ enta Roma Bindusada ayat 8 10:2 begenda kata di bata Paulus ertoto ngatakan bujur mandi bata perlebe ku katakan bujur mandi batangku arah Yesus Kristus erkiteken kam kerinana sabab nggombar beritana iblang belang doni enda kerina kini terkendu rusur kal kam ku ingat ibas pertotonku di bata saksina maka kai si ku katakan enda tuhu
Ia medibata si kusembah alu bulat ukur ibas meritakan berita si meriah karena anakna. Kupindoken man dibata gelah adi sentuh duras pratenna ibreken namin kesempatan man bangku gunanda hikam. Sabab merincuh kelaku jumpa raskam. Gelah ku bagi-bagikan man bandu pemere pertendin gunam pegegehi kini tekendu. Maksudku gelah ipegegehi kita pekepar. Kam ku pegegehi alu kini tekenku janah aku ipegegehindu alu kini tekendu. Sehijenda pengugen kata dibata si jadi oraten ibas pejejenta. Kekelengan Tuhan. Tema pejejenta mesikel aku jumpa raskam. Tema enda ngingetkan man banta maka kita manusia emkap makhluk sosial. Sila bancing geluh si sada. Artinya perlu kita jelma sinterem, perlu kita teman si deban. Makana tema pejejenta skalenda mesikel aku jumpa raskam uga kita membina hubungan ta rasa pisapih kita manusia sadara si debanna lid rusur ketedehan ate si turah i tengah-tengah kegeluhan ta kekelengan Tuhan adi sungkun kita pribadi lepas pribadi ibas jabunta asakai ngedekahna kita tahan ngerana ras isi jabunta baik mambre entah moria asakainya tahan dekahna kita ngerana ras mambre entah pe moria adi nai litnina lagu ngataken sa adi musim tedeh man pelan tabeh laswari pe iakap mergeh begem ketedehan ate isuratkan bas denden nenda nandangi teman si ikelengi ibas jabunta genduari kira-kira ugange si krinana kekelengan Tuhan tedeh dengakin ateta mambrenta tedeh dengakin ateta morianta ketedehan ate banci si evaluasi arah asakai waktu entah kita ngasup recakap-cakap tukar pikiran sharing ngerana ras mambrentah moria bekepir ras anak-anak ta kekelengan Tuhan uga dekahna kita banci ngasup sharing mendampingi anak-anak ta terlebih-lebih adilit anak-anak tegenduari si paksana sekolah sekel perluna pendampingan orang tua ibas belajar rumah nari ninakin uga waktu entah karena sie. Jadi adi si ukur-ukuri kekelengan Tuhan apakah engkau maksimal ya waktu enta ras-ras keluarga enta atau lid perayakan mesikel kita jumpa ras isi jabunta ketedehan atenta lid ije. Jadi kekelengan Tuhan adi tema pejejenta enda mabai kita mesikel aku jumpa raskam artina lid sada kerinduan maka perlu kita butuh kita sapi-sapi kita manusia teman-teman ta si deban ras ibenaken ibas jabunta lepe ulah sempat hal-hal si deban rebansa kita lanari mesikel kita jumpa rasa sapi-sapi kita manusia apa ika jumpa ras Tuhan makana ibas zaman kedua reda kemajuan teknologi contoh nalah HP ulah sempat banca sindau reh deherna sindeher reh dauna ulah sempat enda terjadi orat namin ibas kemajuan teknologi enda di kita kala Kristen singgo beloh ras pentar makekan kemajuan teknologi enda arah litna HP gadget ras kai si debanna ibas zaman kedua enda orat namin sindau reh deherna sindeher reh kompak nah enda sinarap penibas bahan PJJ tenda coba si gargari Paulus kai si jadi bahan orat tenta ibas bahan PJJ tenda kepeken metedeh kal ate Paulus man perpulungan i Roma
amin nape la ia ikut mantekisa. Artinya Paulus ibas manteki perpulungan Roma ialah bolit ije ikut muat bagin. Saja Paulus ijenda mentedah Athena man perpulungan i Roma. Maka Paulus penting yakapna keteduhan Athena memang tulus. Labo arkiteken lit hal-hal tertentu. Maka penting yakap Paulus nuriken sa si pertama ibas keteduhan Athena jumpa Athena ras perpulungan Roma, jelas ikatakan na ia labo git mengganggu perpulungan ya jemaat singgo pajak. Si kedua kan ia langit ikut campur karena perdalanan perpulungan singgo menghuli singgo pajak i Roma. Jadi endape hal si menghuli bas diri Paulus. Sebab Paulus sadar diri ia labo ia ikut ibas manteki perpulungan Roma, tapi di keteduhan ate lid surah-surah jumpa ras perpulungan gelah radum pegegehi labo gunan cedai ras labo guna ikut campur ibas urusan-urusan i perpulungan Roma. Surah-surah Paulus perpulungan kegelengan Tuhan gelah banci jumpa gelah lalit jurang pemisah. Lalit merasa terasing arkiteken sadang di batanta emkap Yesus Kristus gelah ulamin lit perasaan terasing ya sadar si debanna lit jarak si memisahkan. Maka kekelengan Tuhan sini lakukan Paulus kai nandangi perpulungan Roma ida. Ia si pertama si lakukan Paulus mereken pujin man perpulungan erdandanken kini teken si enggo itandai i belang-belang doni. Enda banci sinin ibas ayat siwa rusul kelkam kuinget ibas pertotonku di batas saksina maka kai si ku katakan enda tuhu ia medibata si ku sembah alu bulat ukur ibas meritakan berita si meriah karena anakna. Jadi Paulus nginget perpulungan maka itoto kena makana Paulus pengatakan bujur arkiteken kini teken perpulungan Roma endak rebuah maka i tandai ras terberita i belang-belang doni enda ayat waloh. Perlebih ku katakan bujur man di batangku arah Yesus Kristus arkiteken kam krina sebab enggo mbar beritana i belang-belang doni enda karena kini tekendu. Jadi enda silakoken Paulus pujin ibrekena man perpulungan Roma. Maka selanjutnya kini teken perpulungan Roma enggo itandai enggo mbar beritana. Jadi si breken Paulus pujin labo kritikan ya kritikan si ndabuhken tapi menjatuhkan atau ndarami tapi ngenin kesalahan kala labo sini lakoken Paulus. Tapi sini lakoken Paulus ia mujikan perpulungan makana i toto kena. Jadi kekelengan Tuhan yakap kami rikutkan tema anta mesikel aku jumpa raskam membina hubungan ta rasa pisapi kita manusia perlu si contoh kai si lakoken Paulus enda. Mari semaksimal mungkin si upayakanlah si darami pujian yang membangun, pujian si mehuli mantemanta gelah enda erbanca hubungan ta sadara si debanna makin terbangun, makin empegegehi semakana bagi perpulungan Romadai. Kekelengan Tuhan litnina sada pepatah, pujian itu ibarat membangunkan pahlawan selagi tidur. Nah, jadi adi bas kegeluhun ta si tep-tep wari pujin itu memberikan semangat spirit yang positif nandangi kala
singaloken sa ketimbang kritikan entah pe ndarami salah temanta la mereken kemalemenate kecuali ya dikritikan si membangun pe dikritikan ya adi kita kalak karo mari sinin inganna pas ia gelahna teman tape singaloken kritikene ta tempat-tempat isudutken. Jadi sini naras turang kekelengan Tuhan endakap kami mahuli silakoken ibas kita membina hubungan sadara sidebanna makana katawari paksa pe mesikal kita jumpa ras temanta. Paulus lenga itandaina perpulungan Roma sebab mantap kisah pe labo ia ikut saja Paulus langadi-ngadi ertoto ya langadi-ngadi ertoto man perpulungane gelahna banci perpulungane jadi usihan. Jadi man bantap kekelengan Tuhan ertoto enda salah sada bentuk dukungan ta man kekelengan ta tandana kita mesikel jumpa ras temanta banci arah toto apaikai bas zaman genduari bas situasi pandemi COVID-19 siwah enda lah bagi biasana kita banci jumpa ras teman-teman ta kade-kade ta banci si dukung arah toto ta tandana kita mesikel jumpa ras teman ta. Nah, jadi babalah kekelengan ta keluarga ta sinaturang ta sindaura sindeher ibas toto endang go bentuk tandana kita mesikel jumpa ras teman ta bagi nina pustaka Sibadia ayat 10:2 maksudku gelah ipegegehi kita pekepar kamku pegegehi alu kini tekenku janah aku ipegegehindu alu kini tekenku. Jadi endape kami penting gelah radu-radu pegegehi apa ipe kita perlu saling menguatkan semakana adi inggo lid hubungan si mahuli enda tentuna metedah ateta mesikal ateta jumpa ras teman ta guna ndatken hal-hal simbaru guna ipegegehi makana ibas ndalani kegeluhan ta kekelengan Tuhan terlebih ibas kita arkini teken kita mon-mon jadi guru mon-mon ka jadi murid. Jadi satu saat kita bisa memberi, satu saat kita bisa menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat. Entah pe pujin-pujin si rehna bas temanta. Sada paksa kita ka mereken gegeh, pergegeh man temanta, mereken semangat. Nah, jadi bas ndalani kegeluhan nenda lit paksana kita jadi guru, lit ka paksana kita jadi murid. Lit waktuna kita mereken, lit waktuna kita ngaloken. Maka temanta PJJ enda mesikal aku jumpa raskam enda jadi cerminan man banta, jadi perayakan ta, adi hubungan ta rasa pisapi ta manusia mahuli lit ketedahan ate berarti hubungan taras Tuhan tape enda pasti enggo mahuli sebab ngedasarna arah kita metedah ate ras Tuhan si pengasup kita banci mesikal kita jumpa ras senina turangta ras kade-kadenta ras keluarganta. Nah, jadi usahakanlah si jauhi si pedauh konflik-konflik sila penting, sila perlu, si bancin cedai hubungan sadara sedebanna. Baik konflik ibas keluarga, baik konflik ibas gerejanta, bagepe ibas bermasyarakat. Adi banci enda dauh ibas kita nari. Gelahna mesi kelateta jumpa ras ICP. Dauh mimbas kita nari kuan-kuan kalak karo sadama tawari pe ate kulam. Se dauh minbas kita nari. Nah, kita harus jadi betadin, jadi tambar. Nah, makana banci tedeh ate temanta kita lalap, jadi betadin kita. Nah,
nambari apai si luka. Maka perpulungan kekelengan Tuhan nutup bahan PJJ enda. Si banci sehken kami si jadi peringat-ingatan man banta. Guna tetap kita ngasup mesikel aku jumpa raskam. Mari ibas waktu kesempatan si berikan Tuhan. Si daramilah adilit si luka, si pepalem. Adi perlu penopangan teman-teman tak si topang. Adi perlu bimbingan si bimbing. Mari si cidahkan perdamen labo perubatan. Enda tandana kita hadir. Nandangi sinaturang ta si deban. Tandana kita peduli. Enda si kembangkan ibas sektor ta ibas runggunta. Maka itandai kalak kari bagi perpulungan Roma enda iblang belang doni. Ugakin kini tekenta. Salam mejuah-juah man banta krina. Tetap jaga kini teken. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tertoto kita. Bujur Bapa katandung go begiken kami. Pegegehindu kami gelah ngasup kami mesikel katawari paksa pe jumpa. Rasa pisapih kami manusia terlebih-lebih. Metedeh ate kami jumpa ras Tuhan ibas penembahan kami. Lalu kendu toto kami enda Bapa ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Sepaksana si pepulung persembahan ta kekelengan Tuhan. Rende kita jana si pepulung persembahan ta ibas kitab Ndendenta nomor 375 ayat 1-2. Ertoto kita ibas sapaata. Bojuri sehken kami man bandu Bapa banci dengayatan kendu kami pulung ibas PJJ kami arah rekaman video online nenda.
Maka rakatandu si bagikan kami, pengasupmu kami gelah tetap kami mencidahkan hubungan kami si mahuli sadara si debanna tandana kami erkini teken mandi bata. Tertutupi kami karena persembahan singgo pepulung kami, pasu-pasundu persembahan yang dari kutken pe rezeki kami Tuhan singaturkan sa kelah kami anak-anak dupe lah kekurangan kasih perlukan kami di tengah-tengah kegeluhan kami Tuhan sin cukup bisa. Tertutupi kami oh Tuhan karena kekelengan kami orang tua kami ija ibas kebatin si sikapkan kami mendukung guna kelancaran kebatin Tuhan si masu-masu kegeluhan orang tua kami, khususnya orang tua kami si ngunikapkan dekorasi bunga tupung kami rekamen Tuhan si masu-masu sa. Tertutupi kami oh Bapa karena kekelengan kami si paksa genduari lit ibas keadaan sakit Tuhan si pegegehi kekelengan kami enda ijapa peya ringan arah tambar si pake kena pedas madan pinakitna terpuji termulia gelar Tuhan. Rikutkan pe adilit paksa genduari kekelengan kami sangana mbelin perbeben di tengah-tengah kegeluhena entahna paksana lah bagi ukur si ijumpai di tengah-tengah kegeluhan Tuhan sim pegegehi Tuhan si ngapuli keluarga kekelengan kami enda gelah keluarga pelampas terapul megegeh seh makana rencana Tuhan itu kekelengan kami enda makalah pernah rencana andu rencana sila mereken kinulin ibas kegeluhan kami manusia. Tertutupi kami oh Bapa karena bangsa ras negara kami rikutkan gereja kami pe ajarindu krina sinaturang kami ibas pemimpin bangsa ras negara kami rikutkan pe pemimpin gereja kami sekubas krina serayan Tuhan ngawan di perpulungan do gelahna ngasup kami cidahkan ugap selaku kalak Kristen si patuh sir kemalangan man Tuhan cidahkan kami biak-biak kalak sir kini teken di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibabo se Bapa sesapkan dosa kami gelah lateralang pasu-pasu duman kami anak-anak du. Alo kendu toto kami enda Bapa ibas Yesus Kristus sing ngajari kita pertoton Tuhan nin tada geras-ras. Oh Bapa kami sini surga gelar dui pebadiamin rahmin kindera jandu selamin pratendu bas dunia enda bagini surga. Berekemang kami akan cukup bas waris ndah enda. Alami salah kami bagi ni alami kami salah kala empat kami. Olamin kami ibawa kamku bas percuban tapi ulangilah kami dursi ilat nari sebab kamkap si mada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Sampai jumpa bas PJJ berikutnya. Salam man keluarga Kerinana. Tuhan Yesus memberkati.